السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. سمحوا لي الغياب ديالي، كنتمنى تكونوا مازال حاضرين معايا. Voilà, j'espère que vous allez toutes bien. Je m'excuse de m'être absentée de ma chaîne un petit moment, mais maintenant je suis de retour, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette très simple de pilon rôti au four avec des pommes de terre. Donc اليوم كنقدم لكم واحد وصفة سهلة ديال الفخوضة ديال الدجاج في الفران محمرين مع شويه ديال البطاطا. دونك انايا درت فخوضه، ولكن تقدروا ديروا السدر ما كيعجبكمش فخوضه. دونك moi j'ai pris des pilons et vous pouvez aussi prendre des escalopes de poulet que vous lavez bien avec du sel, du citron, etc. دونك انايا donc غسلت bien sûr الفخوضه ديالي مزيان وحيدت لهم الجلده. donc j'ai enlevé la peau. Dans un saladier, j'ai pris, donc je vais préparer ma marinade. Donc j'ai pris 2 cuillères à soupe de moutarde, du sel et du poivre, du persil, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika et de l'huile d'olive. Donc باش ندير الماريناد ديالي دونك خديت 2 معالق كبار ديال الموطارد، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال المعدنوس، شويه معلقه صغيره ديال خرقوم العرق، معلقه صغيره ديال الثومه غبره، معلقه صغيره ديال التحميره وشويه ديال زيت العود. وملي غنحرك مزيان غنزيد عليها الدجاج ديالي وغنغطيهم ببابي فيلم وبالسلوفان وغنخليهم مده الساعه هي قليله الساعه باش يشربوا العطريه مزيان. Donc une fois que j'ai bien mis mon poulet dans la marinade, je réserve pendant 1 heure minimum. Donc une fois que c'est bien mariné, je prends un plat à four où je mets du papier sulfurisé et je viens les mettre sur le papier sulfurisé. Donc ملي الدجاج ديالنا شرب شويه العطريه كناخذ الطاوه ديال الفران كندير فيها بابي كويسون وكنزيد عليها داك الدجاج. ومن بعد غنجي نقطع بطاطا واحد شحال نقول لكم كيلو ديال البطاطا هكاك وكنقطعهم طوال شويه. Donc en fait une fois que j'ai mis le poulet, je conserve la marinade et je vais venir mettre des pommes de terre que j'ai coupées en lauses, enfin comme des potatoes si vous voulez, et je vais venir les mettre dans la marinade. Donc انا خليت هذيك لا ماريناد خليتها في السالادي وجيت درت عليها بطاطا مقطعه. تقدروا ديروها كاري، تقدروا ديروها دايره. Voilà, les pommes de terre vous les coupez vraiment comme vous le souhaitez, hein. C'est juste une idée moi, mais vous les mettez comme vous voulez, en dés, en rondelles, vraiment comme vous le souhaitez. Donc ensuite je vais remettre donc les pommes de terre avec le poulet. Et voilà, vous voyez comment je fais. Je mets les pommes de terre en dessous et je mets le poulet au-dessus. Donc دابا خديت داك البطاطا درت فرشتها هي التحتانيه، عاد كندير الدجاج عليهم وكنزيد عليها شويه ديال طوماط cerise. Je rajoute quelques tomates cerises et quelques branches de romarin وشويه ديال ازير. شويه ديال ازير كديروا كتلوحوا عليه واحد 2 ولا 3 تعرش يكونوا صغيورين وكندير نص كاس ديال الماء et je rajoute un demi-verre d'eau. Et ensuite, je recouvre d'une feuille d'aluminium et je mets au four à 200 degrés pendant à peu près 40 minutes. ملي درت الماء وكملت هذاك الشيء كندير البابي الومنيوم، ورقه ديال البابي الومنيوم وكنغطيها مزيان وكنديرو في الفران درجه 200 مده 40 دقيقه انفيرون. وملي كتقرب الطيب كيقرب يطيب الدجاج ديالنا كنحيدوا البابي الومنيوم باش كيتحمر الدجاج والبطاطا كيتحمروا. Donc à peu près vers je sais pas moi 25-30 minutes de cuisson, j'enlève le papier alu et je laisse gratiner, en fait dorer le poulet au-dessus. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis voilà, مرحبا بكم. voilà, كنتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم. الا عجبتكم بارطاجيو مع احبابكم وابونيفو لا شين ديالي. وشكرا على الحضور ديالكم بزاف وان شاء الله à très vite.